While walking early in the morning, nakakita na po kong mga tanom nga bago lang nitubo. Mga langgam, mga birds nga nag-chirping-chirping, o mga tao nga magsugod na pud sa ilang adlaw. Ug nakaingon gyud ko, Lord, salamat gyud Lord nga buhi pa ko ug makalakaw pa ko. Kay dili baya lalim usahay ang kinabuhi. Pero ug makadawat kag gagmayng blessings, makasmile na lang gyud ta. Di ba? Muna ka mo diha, kung naamoy time, try pod mo mag-walk early in the morning. Dili man nga para exercise, pero para makahinay-hinay pug ka og pamalandong sa imong kaugalingon ug sa kinabuhi. Kay kanang buntag manggod, diha gyud nato madungog ang tinuod nga tingog sa kalinaw sa buntag. Hinaot paunta. Thank you for watching.